आसनसोल नगर निगम के बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित जामुड़िया बाईपास टीएमसी कांग्रेस कार्यालय में टीएमसी कांग्रेस की ओर से बीते रविवार की संध्या महिलाओं में वस्त्र वितरण किया गया। इसे लेकर ये वस्त्र लेने वाले लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। ये वस्त्र वितरण दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में बोसन पोरोमा के कार्यक्रम के तहत सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में ये वस्त्र वितरण किया गया। इस दौरान बोरो एक चेयरमैन शेख शानदार प्रेमपाल सिंह, शेख दिलदार, इस वार्ड के पार्षद वंदना रोहिदास, चंचल बैनर्जी उपस्थित थे। इस वस्त्र वितरण के मौके पर शेख शानदार और प्रेमपाल सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ के जनता को ध्यान में रखते हुए सब पर्व त्योहारों में वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। उसी के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र इलाकों में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि हमारे यहाँ के जनता ये वस्त्र पाकर उन्हें एक खुशी का माहौल बना हुआ है और आने वाले समय में इस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। এই রাজ্যের দুর্গা পূজা এটা গুরুত্ব আমরা জানি, আপনারাও জানেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নেত্রী আপনাদের মা বোনদের জন্য কত কি কাজ করেছে, এটা বারবার বলার ঠিক হয় না। আপনাদের লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছেন, কন্যাশ্রী পাচ্ছেন, স্বাস্থ্য সাথী আছে আপনাদের জন্য, আপনাদের খাদ্য সাথী আছে, সাইকেল আছে, অনেক কিছু আছে। বলতে আমরা 2 ঘন্টা লেগে যাবে। অত সুযোগ দিলে তারপর দিদি কি ভাবেন, প্রতি বছর আমাদের মা বোনদের জন্য আবার পূজার সময় অনেক এখানে মানুষ আছে, সক্ষম আছে, পয়সা আছে তাদের কাছে, তারা শাড়ি কাপড় সব কিছু কিনতে পারেন। তার মধ্যে কিছু লোক আছে, কিছু মা বোনরা আছেন যে এই সুযোগটা পাচ্ছেন না, যে এই কাজটা করতে পারছেন না, যে কিছু শাড়ি কাপড় নিতে পারছেন না। তা থেকে বসে চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেক বছর মতো নির্দেশ দিয়েছেন এই বছরই আমাদের এখানে এই প্রোগ্রামটা, আমাদের এই অনুষ্ঠানটা করতে হবে। যে মা বাবারা সক্ষম নয় একটা শুধু শাড়ি নিতে, আমাদের বিধায়ক সুযোগ করে দিলেন, আমরা কিছু শাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা আমরা সবাইকে পূর্তি করতে পারছি না, আমাদের খুব কষ্ট হয়। আমাদের উৎসাহ হাজার হাজার, আমাদের সামর্থ্য যত এখানে আমার নেতা, আমাদের কর্মী, এরা জোগাড় করতে পারলেন। আমরা অতভাবে নিয়ে আপনাদের সামনে এখানে নিয়ে চলে এলাম। চেষ্টা করছি যতজন এখানে এসেছে কেউ ফেরত যাবে না। আমি জানি এখানে পরিচয়ের দরকার নেই, একটা দাদা এখানে বসে আছেন যার নাম হচ্ছে দিলদার, নামটাই অনেক বড়, আপনারা বুঝতে পারবেন। টোকেন সবাই। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।